الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم التلاميذ ديال السنه الثانيه علوم فيزيائيه والثانيه علوم الحياه والارض والثانيه علوم رياضيه. مرحبا بكم في الدرس ديال الترجمه. اذا غادي نبداو ان شاء الله بواحد التمرين بسيط ومن بعد ندوزو لسكيل فو غوتونيغ. دونك اولا عندنا هنايا التمرين غتاخذوا الصفحه 56 من الكتاب المدرسي. صفحه 56 من الكتاب المدرسي راه عندكم هاد الشاهده. دونك غنبداو بالتمرين الاول. اش كيتيقول لنا؟ كاين عندنا هنا دي سانتاغم تيرمينولوجيك. On va donner des correspondants et on va dire quelle est la méthode qu'on a utilisée pour faire le transcodage de ces termes scientifiques. Donc, l'onde sonore, on va donner le correspondant. Donc, onde, ça veut dire moja, et sonore, sautia. Donc, l'équivalent, c'est moja, sautia. Donc, moja, sautia. Suite géométrique, suite متتالية. Géométrique, la géométrie الهندسة. Donc, suite géométrique متتالية هندسية. مقابل متتالية هندسية. Flux sanguin, le flux تدفق ولا الصبيب le débit, le flux تدفق sanguin, le sang دم. Donc تدفق دموي، تدفق دموي. Solution aqueuse, solution aqueuse, solution محلول ou aqueuse. Aqueuse ça veut dire الماء، aqueux مائي. Donc solution aqueuse محلول مائي. ثم استجابة مناعتية. استجابة مناعتية، استجابة une réponse مناعتية immunitaire. Donc réponse immunitaire. Donc l'équivalent réponse immunitaire. ثم مستقبل غشائي، مستقبل récepteur وغشائي. الغشاء هو la membrane. Donc on va faire un adjectif récepteur membranaire. Récepteur membranaire. ثم بقات لنا سرعة زاوية. السرعة لا فيتيس، الزاوية l'angle. Donc on va faire un adjectif. Donc غتعطينا vitesse angulaire. vitesse angulaire. ثم متتالية حسابية. متتالية حسابية ولا شفنا متتالية هندسية. هذا في الرياضيات عندكم جوج أنواع المتتاليات، متتالية هندسية سويت جيومتريك ومتتالية حسابية سويت أريثميتيك. سويت أريثميتيك، une suite arithmétique. Il faut faire attention à l'orthographe. Une suite arithmétique. Maintenant, on a donné les correspondants. Donc, on va essayer de dire qu'est-ce qu'on a fait pour trouver ce correspondant. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait un emprunt phonétique? Est-ce qu'on a fait un emprunt phonétique? Eh bien non, parce que l'emprunt phonétique, un emprunt phonétique, بحال كلمة بيولوجيا، جيولوجيا، ميتوكوندري. فهاد الكلمات كنديروا ان emprunt phonétique، يعني اقتراض صوتي. كنخليو الصوت هكذا تنبدلو غير ميتوكوندري. راه بالفرنسيه ميتوكوندري، عربيه حتى هي كنقولوا ميتوكوندري. سي ان emprunt phonétique. Donc il ne s'agit pas d'un emprunt phonétique. Et c'est bien. Donc après avoir donné les équivalents, on va dire quel est le type d'emprunt qu'on a fait. Est-ce qu'on a fait un emprunt phonétique, ou bien un emprunt de la notion, ou bien un calque sémantique? Lorsqu'on a إذا شفتوا ملي كنا كنعطيو المقابل فاحنا حاولنا نتبعوا التركيب ديال المصطلح باللغه الفرنسيه ولا التركيب باللغه العربيه. اوند سونور، قلنا اوند موجه، سونور جات لو سون هو الصوت، سونور صوتي، وعطينا المقابل موجه صوتيه. نفس الشيء بالنسبه للسويت جيومتريك متتاليه، سويت جيومتريك هندسيه. مستقبل غشائي مثلا ريسبتور ممبرانير، جات ممبرانير. دونك الا كتلاحظوا باننا بقينا ملتصقين بالمصطلح وكنحاولوا نوجدوا مقابل ديالو باعتماد سكون ابل ان كالك سيمونتيك. بحال درنا نسخ
دلالي، واحد النسخ دلالي فقط واعطينا المقابل. دونك غادي نكتبوا هنا في كلهم هاد الخانات اللي كاينين هنا فعندنا تو سامبلومون ان كالك sémantique. Donc calque sémantique, toujours un calque sémantique, c'est-à-dire qu'on peut résumer ce qu'on vient de faire, c'est que lorsque j'ai un syntagme, généralement je le traduis par un calque sémantique. Donc ce qu'il faut retenir, lorsque la structure du mot savant dépasse une unité lexicale, للوحدة أو المصطلح العلمي كيتجاوز واحد الوحدة معجمية. C'est-à-dire lorsqu'il consiste en deux unités. اللي كيكون عندي جوج ديال لي زونيتي. Mais faites attention, elles sont juxtaposées, c'est-à-dire l'une à côté de l'autre, reliées par un rapport de détermination directe. On parle de syntagme. إذا شنو هو syntagme؟ يعني جوج ديال لي زونيتي qui sont l'une à côté de l'autre. وحدة قدام وحدة ما كاينش بيناتهم شي رابط. Une préposition par exemple. يمكن نقول مثلا la solution d'une équation, la vitesse de propagation. فهادو كاين ديك دو. ملي ما كتكونش عندي une préposition à l'intérieur entre les deux termes. كنهضر على syntagme. Donc syntagme terminologique c'est quoi? Ce sont deux unités qui sont juxtaposées l'une à côté de l'autre. Donc on va voir un exercice et on va appliquer des connaissances. Donc, à l'instar du terme simple, le syntagme terminologique renvoie à une notion et une seule. Une notion et une seule, donc il est monoréférencié. Donc, généralement, les syntagmes terminologiques sont traduisibles par calque sémantique. Et donc, en général, c'est les syntagmes terminologiques, كنترجموهم باش اولا كنردوهم كنديروا الترانسكوداج ديالهم باش ان كالك سيمونتيك يعني نسخ دلالي فقط. اذا غادي ندوزو للتمرين اللي غادي نحاولوا نتعرفوا بزاف على هذه سانتاغم تيرمينولوجيك. فوالا دونك عندنا التمرين الاول فقال لك parmi les expressions suivantes de la liste ci-dessous, déterminer les syntagmes terminologiques puis donner leur correspondant dans l'autre langue. Donc les syntagmes, les mots, les termes, les raideurs d'un ressort, ondule pesant, module d'un complexe, fonction trigonométrique, dioxyde de carbone et information génétique, réaction chimique, rayon ultraviolet, système solaire. ثم عندنا مصطلحات بالعربية خلية بشرية، سيالة عصبية، هرمون منشط الخلايا الجسرونية، منحنى الدالة العددية، معادلة من الدرجة الأولى، عزم قوة، حركة متسارعة منتظمة، مزدوجة، حمل، قاعدة. فهاد المصطلحات اللي عطينا كاملين on va dire qui sont ceux qui représentent des syntagmes terminologiques. شكون فيهم اللي كيعبروا على des syntagmes terminologiques يعني مركبات اسمية كما قلنا qui sont juxtaposées l'une à côté de l'autre. Donc, raideur d'un ressort, on dit d'un ressort. Donc, machine juxtaposée l'une à côté de l'autre, donc ce n'est pas un syntagme. Pendule pesant, oui. Donc, pendule pesant. المقابل بالعربية وهو نواس وزن. Pesant, peser, le poids. Donc, نواس وزن. Module d'un complexe, ce n'est pas un syntagme. Fonction trigonométrique, c'est un syntagme. المقابل بالعربية fonction trigonométrique دالة مثلثية. Dioxyde de carbone, ce n'est pas un syntagme parce qu'on a deux à l'intérieur. Donc ce n'est pas un syntagme. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas juste apposés dioxyde et carbone. Entre les deux, il y a le terme là de la préposition de. Information génétique, c'est un syntagme terminologique. Khabar wirati. Réaction chimique, c'est un syntagme terminologique, donc mutafa'ul kimiyai. Rayon ultraviolet, c'est un syntagme terminologique. On le traduit comment? Les rayons ashia, ultraviolet, fawq banafsajia. Et le système solaire, منظومة شمسية أو نظام شمسي. Donc c'est un syntagme parce que les deux termes sont juxtaposés l'une à côté de l'autre. إذن دابا كملنا عطينا هاد الكلمة المصطلحات الفرنسية عطينا المقابلات وقلنا واش sont des syntagmes ou non. Vous allez faire la même chose pour هاد المصطلحات اللي هما بالعربية.
vous allez dire si ce sont des syntagmes, qui sont ceux qui sont des syntagmes, ou vous allez donner les correspondants. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.